খবরটি নিবেদন করছেন ব্যাটারি বাজার কৃষ্ণনগর নদিয়া। আপনারা দেখছেন ব্যাটারি বাজার কৃষ্ণনগর নদিয়া। Welcome to Battery Bazaar. We have everything you need. ব্যাটারি বাজার সব ধরনের ব্যাটারির একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আমাদের ঠিকানা হল হাতারপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদিয়া। সীমান্তে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তবে আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাদিপুর থেকে ৬ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয় বিএসএফের পক্ষে থেকে। আর এই ম্যারাথন দৌড়ের উদ্বোধন করেন ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট সুজিত কুমার। শুধুমাত্র সীমান্ত নয়, নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তসহ এলাকার ছাত্র যুব এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে দিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দিতে যুবরাও এগিয়ে আসবেন বলে মত প্রকাশ করেন কমান্ড্যান্ট সুজিত কুমার। এছাড়াও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক সভায় কমান্ড্যান্ট সুজিত কুমার বলেন, যুবক যুবতীদের জন্য এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হলেও বহু শিশু এতে অংশ নেয়। তাদেরকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করবার জন্য বিএসএফের পক্ষে থেকে এই ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। ম্যারাথন দৌড়ে যারা প্রথম হয়েছেন তারা সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা মোবাইলের প্রতি আসক্ত রয়েছেন তারা মোবাইল ছেড়ে দিয়ে খেলাধুলায় মনোনিবেশ করুন। শরীর ফিট থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। পতাকা নিতে আসলে ভালো। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. इनको देख के बहुत अच्छा ম্যারাথন এসেছি, ম্যারাথন করতে খুব ভালো লাগে। এখানে আমি অংশগ্রহণ করছি। বলছি এই যে বিএসএফের ক্ষেত্রে কতটা সন্তুষ্ট? আমি বলবো মোবাইল থেকে দূরে থেকে খেলায় পড়াশোনা। তোমার নাম? তহমিনা বাড়ি? শান্তিপুর গাইডেন্স ছিল, ম্যারাথন ছিল একটা, সেখানটাই 5 কিলোমিটার ম্যারাথন হলো। আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম, এখানে কত মিনিটে টোটালটা কমপ্লিট করলে? হ্যাঁ, আচ্ছা। তোমার নাম, বাড়ি? সেখান থেকে এখানে এসছো, কেমন লাগছে?
তোমার যারা এটাই বলবো মোবাইল থেকে দূরে থাকতে, পড়াশোনার সাথে খেলাধুলাতেও যোগ দিতে। খেলাধুলা করলে শরীরটাও ভালো থাকবে, তো আগামী দিনে আরও ভালো হয়ে যাবে। পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলাটাও করাটা দরকার। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये मैराथन जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं इनके लिए हमने किया आयोजित किया था और कादीपुर से लेके गोविंदपुर यहाँ पे इनका फिनिश पॉइंट था। इस मैराथन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत सारा पार्टिसिपेशन है, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया और छोटी छोटी बच्चियों ने भी भाग लिया। इसमें कोई नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टेट लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हैं यहाँ पे। और सबसे खुशी की बात है ये छोटे छोटे बच्चे, इस उम्र के बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन किया है। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारी बच्चियाँ हैं 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और पीछे में हमारे ये 4 जो बच्चे हैं ये मेल, इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लिया है, फोर्थ प्राइज लिया है। और बाकी हमारे ऑफिसर्स, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और इनके जो कोच हैं, हिरण्मय जी कहाँ गए? हिरण्मय, इनके कोच हैं हिरण्मय जी, उन्होंने इनको सबको इकट्ठा किया और पूरे बॉर्डर बेल्ट में आज एक मतलब उत्सव का माहौल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन से यहाँ पे जो गांव वाले जिस तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स को एक उज्जवल भविष्य मिलेगा और हमारे यूथ को बहुत अच्छा इससे एक आगे बढ़ने का संदेश मिलेगा। ये हिरण्मय जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारा, और इनका स्पोर्ट्स के फील्ड में यहाँ बॉर्डर एरिया में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनको जितना सहयोग हो सके वो दें, और इसके साथ इन बच्चों के लिए हमेशा अपनी तरफ से जो भी उत्साहवर्धक इनके लिए कुछ कर पाए, हमेशा कुछ काम करें।